Balanghay. Official na presyo. Sulitin ang buffet sa halagang weekday 699, weekends na holiday 749. From 11 a.m. to 2 p.m. Dinner 6 p.m. to 9 p.m. Balanghay. Pagdaw for feet. Avery. Pwede ako mag-take ng video. Pwede ako mag-take ng video. Ang gaganda nyo naman. Sa inyo po yun? Tara na't mag-lakbay. May picturean mo ako doon sa tara na't mag-lakbay. May picturean mo ako. Ganda mo naman. Hindi bagay naka-Halloween. Picture ka na ba? Ito. Ba't kita yung tara na't maglakbay? Mindanao ngayon, hindi. Walang ibang ano. Post Mindanao daw po. Ayan, putahe na pinagmulan. Ano? Kapistahan, Kamindanawan. Kamindanawan. Tortang talong, chicken patil, lechon Davao. Sinangag na may dilaw na luya. Beef steak. Bumba. Tilyang itong. Tinabungang manok. Laswa. Tinolang isda. And bulkachong. Rehiyong Pinoy. Pritong hito. Sulok sausawan. Sisig. Sisig baboy. Inihaw na baboy. Chicken with sati sauce. Then, dos tres. Atay ng baboy. Turon. Uy, manggawit alamang. Raduya pasayan. Lumpiang ubod. Lumpiang gulay. Panuglukang batak, pambatak. Kids order. Spaghetti, hotdog. And merong dessert. Wow. No po, uy, balanghay sorbete. Meron sila putli mandi. Mga kakanin. Ano po to? Wow. Caldereta. Bicol Express. Pinakbet. Tokwat baboy. Tablets. Sinigang na lechon. Sinigang na hipon. Nilagang baboy. Kanin. Sinangag na may bawang. Sinangag na may bagoong. Masarap yan. Bring, oh, to, Pampangas best. Ringhe. Pansit mikoy bihon. Pinagoongang baboy. Pinataang gulay. Pinaupong manok. Wow. Yan, ito yung mga ano nila.
Mga juices.